अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तसव्वुफ मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डायरी के2 टीवी की स्क्रीन पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक ऐसे कैंप में जहां पर कुछ कश्मीरी मौजूद हैं और यहां पर कश्मीरी मुकीम हैं। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से हिजरत करके जो कश्मीरी यहां पर आए वो इस वक्त यहां पर मुकीम है पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में। और 14 अगस्त की तैयारियों के हवाले से अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि ये कश्मीरी किस तरह से 14 अगस्त को मनाते हैं और पाकिस्तान से किस कदर मोहब्बत करते हैं। आइए चलते हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं एक फैमिली के साथ जो कि माइग्रेटेड हैं मकबूजा कश्मीर से। और अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, ठीक हैं वालेकुम आप? सलाम जी, अ, ठीक है यूनुस भट्ट साहब, खैरियत से हैं आप? जी। खैरियत है। मेरी ना यूनुस पाट है, रहने वाला आज़ाद कश्मीर दे मकबूजा कश्मीर। ये दसो कि सब तो पहले तो उसका बहुत शुक्रिया तुसां असां टाइम दिता। तुसी उम्र कितनी है गोसी? हमारी उम्र 80 साल है। कदों आए हो इस कश्मीर च? 1990 ਵਿੱਚ हिजरत की थी इस वास्ते कि जान दे खौफ आसा हिंदुओं का बड़ा जुल्म तशद्दुद आसा। बच्चों को खड़ के अंदर कैद कर दिया सी, मार दिया सी। तो असों जिमी बाड़ी अपना मकान जायदाद सब छोड़ के हिजरत की थी मुसलमान मुल्क पाकिस्तान। और तुसी तदों कितने सालां दे हुआ ज़ाहिर जवान हुआ तदों? मैं उस वक्त 30-40 साल का। माशाअल्लाह। ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ कि अज ਅਸੀਂ 14 अगस्त के हवाले नाल शो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना और तुसी 14 अगस्त ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ कर रहे हो, इधर आज़ादी नाल साह कह रहे हो, खुश हो, क्या आखना चाहते हो इस हवाले नाल? ਅਸੀਂ ਇਸ मुल्क में पनाह की थी तो ना अस नाल बहुत अच्छा किया हुकूमत पाकिस्तान। तो जिंदगी और मौत का सवाल आसा जब अस हिजरत की थी तो उसके बाद है ना असकी बहुत कफालत की थी। अस भी कर दें उस तक तो अस अपने मुल्क वास्ते जंग लड़ते रह सन जब तक वो आज़ाद नहीं होता। और 14 अगस्त की ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ खुशी होंदी है ਜਦੋਂ आज़ादी का ਦਿਹਾੜਾ ਆਂਦਾ, कोई मनाते हो उसको? बस इस मुल्क में रह कर खुशी इजहार करते हैं, बहुत खुशी रहते हैं, अच्छी खुशी रहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त और शख्सियात भी मौजूद हैं। और अस्सलाम वालेकुम, ठीक है आप? वालेकुम ठीक हूँ जी भाई। आप भी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जी से मैं भी माइग्रेटेड हैं? इंडी ऑक्युपाइड कश्मीर। मुझे ये बताइए कि क्यों आपको ज़रूरत पेश आई, क्या वाक़यात हुए? हम उधर थे बाबा अपने इलाके में ठीक जी। ठाक थे, घर बार बैठे थे। तो इंडियन आर्मी हर रोज तंग तंग कर रही थी आने जाने में। तो कह रहे थे आप मुजाहिदीन, आप इधर उधर नौजवानों को पकड़ रहे थे। फेक तो इनकाउंटर्स जैसे अभी भी वो करते हैं। जी जी इस वक्त भी उनका ही हाल है। तो उसके बाद उन्होंने क्या काम किया, जब अफरा तफरी मचाया, नौजवानों को पकड़ना धकड़ना शुरू किया। तो इस वजह से हम बॉर्डर जो थी हमारे करीब लगती है, तो इससे काफ़ी नौजवान भाग के आ गए। तो आधे भी अभी कश्मीर जेल में, कोई जम्मू जेल में। आपके साथ कोई वाक़या पेश आया, आप गाज़ी भी हैं, जी वो क्या मैं था? जब उधर से फिर भागा तो मेन एरिया में चढ़ गया, ये मेरा पाँव कट गया। उसकी वजह इधर में पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान ने हमारे साथ बहुत मदद की, बहुत इमदाद की। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि आप वहाँ से आए ना और जी आपके लिए एक बड़ा डिफरेंट सिनेरियो रहा, आप आज़ादी की नेमत से बखूबी जी वाकिफ़ हैं। बिल्कुल। तो क्या समझते हैं कि आज़ादी से सांस लेना किस कदर ज़रूरी है? बहुत और अल्लाह का शुक्र है भाई, हम सीधा ये सोचते हैं हम अपने घर में इस तरह हमारे को फीड आपके किए साथ इस जाते। कदर यहाँ पर प्यार किया गया कि आपको फ़र्क हाँ नहीं जी महसूस बिल्कुल, हुआ फर्क वहाँ पर महसूस नहीं हो रहा है कि हम इधर या अपने घर में? या अपने बिल्कुल। घर में। और घर वालों को, जो आपके कुछ लोग पीछे रह गए हैं, उनसे बात होती है, उनको याद करते हैं? कोई आधे उधर है, कोई आधे याद करते हैं, तो क्या और क्या इस हो सकता आज़ादी के दिन क्या पैगाम देना चाहेंगे? है। आज़ादी के दिन सब बहन भाइयों को खुद दुआ देते हैं कि उनको भी आज़ादी नसीब हो। बिल्कुल, तो जो वहाँ पर मकबूज़ा जो कश्मीर में कश्मीर मौजूद है, से हमारे साथ आए हमारे हुए हैं। बहन भाई हैं उनको भी आज़ादी हो, जिससे हम आज़ाद हैं, इस अल्लाह करे उनको भी आज़ादी। आमीन इंशाअल्लाह।
جی میرے ساتھ مزید لوگ بھی موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہیں آپ؟ جی خیریت سے اللہ ہیں؟ کا کرم ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اختر بٹ. اچھا اختر صاحب، آپ بھی مائگریٹڈ فیملی سے ہیں. جی جی. مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آزادی کی سانس لے رہے ہیں ہم الحمدللہ، اور یوم آزادی پاکستان قریب بھی ہے انشاءاللہ. کچھ ہی دنوں میں ہم 14 اگست منا رہے ہوں گے. کیا تیاریاں کرتے ہیں آپ اور کس طرح سے اس دن کو محسوس کرتے ہیں؟ جی آپ نے بہت اچھی بات بتائی. پاکستان ہمارے دل سے بھی بہت زیادہ قریب ہے. جیسے ہم عید مناتے ہیں، عید جی کے دن ہمیں خوشی ہوتی ہے، اس طرح 14 اگست جو پاکستان کا آزادی کا دن ہے، اس طرح ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے اور ہم خوش ہوتے ہیں. تو جس طرح اس وقت ہمارے بھائی مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، جی ہم دعا گو ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزادی کی یہ آمین. نعمت نصیب کرے. آمین. تو پاکستان تو ہمارے دلوں کے اندر بستا ہے. ہم اس پاکستان میں بہت زیادہ خوش بھی ہیں، اور خوشی ایک تو خوشی محسوس بھی کرتے ہیں، اور جیسے 14 اگست عید والا دن ہمیں اس کو عید کے طور پہ مناتے اچھا ہیں. آپ اتنے ظاہر ہے کیونکہ آپ نے وہ وقت بھی دیکھا جب گھروں کے اندر محصور تھے لوگ، اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بڑا ظلم و جبر ہے، ظلم و بربریت کی جا رہی ہے، اور کسی کو بھی اس کا حق نہیں دیا جا رہا، لوگوں کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں. اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس کا اس وقت بھی جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ یہ پہلگام کا کاؤنٹر انہوں نے خود کر کے اور پاکستان کے اوپر اس بالکل کا ایسا وہ ہی الزام لگایا. الزام لگایا. تو اسی طریقے سے اس سے اور زیادہ بھی وہ کئی اور گھنونے کام وہ بہت کرتے آ رہے ہیں. ظلم کر رہے ہیں. تو ہم تو یہ ہم جب تک ہندوستان کے ساتھ وہ ہمارے کشمیر کو آزاد نہیں مثلا آزاد نہیں ہوتا ہمارا کشمیر، تب تک تو انشاءاللہ ہم ہندوستان کے ساتھ ہماری یہ جدوجہد، یہ آزادی کی تاریخ یہ انشاءاللہ یہ جاری رہے انشاءاللہ گی. چلتی رہے. انشاءاللہ جلد جو ہے کشمیر آزاد آزاد ہو کر ہوگا پاکستان کا حصہ بنے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. اسی لیے کہ ہم پاکستانی اور پاکستان ہمارے، ہمیں بہت ایسے اس ایسے کی بہت بڑی خوشی ہے. بہت شکریہ. جی ہمارے ساتھ اور لوگ بھی موجود ہیں، اور اسی سلسلے میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں یوم آزادی پاکستان کی تیاریوں کے حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام کائنات ہے. میں بیسیکلی ہم آزاد کشمیر سے ہی ہیں، جی لیکن میری شادی ہوئی ہے ادھر کشمیر کی. میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ مقبوضہ جی. کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے ہوئی ہے. تو کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ کے ہسبینڈ مقبوضہ کشمیر سے ہیں اور آپ یہاں آزاد کشمیر سے، وہ بھی یہاں پر مقیم ہے ظاہر ہے. تو جب ان کے جو کچھ ریلیٹیوز وہاں پہ ہوں گے ان سے بات وغیرہ ہوتی ہے ان کی؟ جی جی ہوتی رہتی ہے. دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کتنی مشکلات دیکھی ہیں، کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے وہاں پر، جس کی وجہ سے ان کو اپنا ملک چھوڑ کر ادھر آنا پڑا، اپنے پیاروں کو چھوڑ کر، اپنی جائیدادیں چھوڑ کر. یہ یقیناً ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور بہت مشکل ہوتی ہے بالکل اپنے اپنوں سے دور چھوڑ کر ادھر آنا. تو یہ میرے خیال سے یہ ان کے لیے ایک مشکل کام تھا، ایک بڑی ایک قربانی ہے جو انہوں نے دی ہے، اپنے پیاروں کو چھوڑ کر ادھر آئے ہیں جو. اچھا 14 اگست کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور 14 اگست کی تیاریاں یہاں پر آنے کا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ یہاں پر بسنے والے جو لوگ ہیں وہ آزادی کی نعمت سے بخوبی واقف ہیں، بالکل. کیونکہ وہاں سے مائگریٹڈ ہیں بہت سارے لوگ. مجھے یہ بتائیے یہاں پر آپ لوگ 14 اگست کس طرح سے مناتے ہیں؟ 14 اگست تو یوم آزادی ہے، یہ پاکستان کی یوم آزادی ہے، جو ہم ایک بہت بڑے تہوار کی طرح مناتے ہیں. یقیناً یہ دن ہمارے لیے عید سے کم نہیں منایا جاتا. ایک بڑا ہم جوش و خروش سے مناتے ہیں، چھوٹے بڑے بچے، یہاں تک کہ بچے بھی اس دن میں شریک ہوتے ہیں، جوش و خروش سے جو ہے کیک وغیرہ کاٹتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، پاکستان کو اچھی طریقے سے ان کے ترانے وغیرہ جوش و خروش سے مناتے ہیں. ہمارے لیے یقیناً ایک بہت بڑا اچھا دن میں ہے. ابھی سن رہا تھا کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیوز بنا کے اور اپنے مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کو بھیجتے ہیں، تو ان کے کیا جذبات ہوتے ہیں وہ دیکھ؟ یہ تو بس وہ جانتے ہیں کہ ایک فرق ہے یہ آزادی اور غلامی میں. یقیناً وہ ایک طرح سے غلام ہی ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ آزادی کی کیا قدر و قیمت ہے. ان کو جب ہم بات کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی آپ کی طرح آزاد ہوتے ہیں، اور ہم اس آزادی جیسی نعمت سے ہم اس کو بالکل مستفید ہو سکتے ہیں. جی. اور آپ کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت، یوم پاکستان جو آزادی کا دن ہے، اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آزادی ایک بڑی نعمت ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نعمت سے ہمیں بھرپور شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ کہ اپنے ملک کے لیے میں پیغام دینا چاہوں کہ اپنے ملک کے لیے ایک آپ نے پرخلوص ہونا ہے، مخلص ہونا ہے، ایمانداری سے اپنے خلوص کو جو ہے محبت کریں اپنے وطن سے، اس کی ترقی کے لیے خوب محنت کریں. اور قائد اعظم کا جو ہمارا ان کا فرمان ہے اتحاد ایمان،
یہ جو ہے اس کو پکڑ کر، اس کی رسی کو تھام کر ہم اپنے ملک کی جو ہے آزادی کو، ملک کی ترقی کو آگے فروغ دیں۔ جی بہت شکریہ جی، ہم ایک چھوٹے سے بریک پر جائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ڈائری، میں ہوں تصوف میر، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ویلکم بیک جی، ہم ایک چھوٹی سی بریک پر گئے تھے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ڈائری، میں ہوں تصوف میر. اس وقت ہم لوگ موجود ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر سے جو مائگریٹڈ فیملیز ہیں ان کے ساتھ، اور آزادی کا دن وہ کس طرح سے مناتے ہیں، وہ کس طرح سے یوم آزادی پاکستان کی تیاریاں کر رہے ہیں اور آزادی کی نعمت کو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں. آج ہم ان سے بات کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ ایک اور شخص موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ جمشید بٹ. اچھا جمشید بھائی، مجھے بتائیے گا کہ آزادی کی نعمت بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ جی، لوگ تو 14 اگست مناتے ہیں، ہم تو 14 اگست پہلے دن سے شروع کرتے ہیں، آخر تک مناتے رہتے ہیں. زبردست. بات یہ ہے کہ 14 اگست یہ تو ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ خوشی کی بات ہے، خاص کر کے ہم جو کشمیری لوگ ہیں، ہم تو جب اپنے اس ملک میں تھے، دوسرے کشمیر میں، جموں کشمیر میں، تو ادھر کی مٹی بھی اٹھا کر لوگ وہاں اپنے آنکھوں کو لگاتے تھے کہ واہ جی واہ، پاکستان کی خوشبو آ رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ بس ہم تو ہمیشہ خوشی مناتے ہیں، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو قائم دائم رکھے. آمین. اور جو پچھلی بار ہماری ملک پاکستان نے انڈیا کو جو سبق سکھایا، ہم تو بہت خوش ہیں پاکستان پر. ہم تو آرمی پر اتنے بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہماری جان مال بچے سب اس کے لیے قربان ہیں. تو ہمارے وہ 1965 1971 47 سب بدلے جو ہے نا وہ پورے ہو گئے، ہمارا اندر ٹھنڈا کر دیا پاکستان. جی میرے ساتھ اس وقت ایک خاتون موجود ہیں اور یہ بھی یہاں پر ہی مقیم ہے. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. کیا نام ہے آپ کا؟ مصرا. اچھا مصرا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ انڈین آکوپائڈ کشمیر سے مائگریٹ ہو کر آئی ہیں، یہاں پر ہی پیدا ہوئی ہیں؟ میں مائگریٹ ہو کے آئی ہوں تو اس وقت میری ایج تھی 4 سال. جی 1989. سب سے پہلے تو ہم کیونکہ آج 14 اگست کی تیاریوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور پھر دو قومی نظریے کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. پہلے مجھے یہ بتائیے کہ کیا سمجھتی ہیں آپ، ظاہر ہے اب میڈیا پر تو آپ دیکھتی ہیں اور ویسے بھی آپ کے جو خاندان کے باقی لوگ ہیں ان سے آپ کا رابطہ بھی ہوتا ہوگا، آپ دیکھتی ہیں وہاں پر کس قدر ظلم و بربریت ہے اور یہاں پر الحمدللہ ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں. تو کیا فیل کرتی ہیں جب خواتین کو محصور دیکھتی ہیں وہاں پر؟ الحمدللہ کہ وہاں جو ظلم و ستم ہے، کہتے ہیں آزادی کے ایک لمحہ غلامی کے 1000 لمحوں سے بہتر ہے. اور وہاں کی جو ظلم و ستم ہے، ہماری ماؤں بہنوں، ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ، تو ان کا اگر ہم ادھر سے کمپیئر کریں تو بہت ہی زیادہ فرق ہے. تو اس ادھر ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ایک ہم آزاد اور ایک خود مختار ملک میں رہتے ہیں، آزادی کا سانس. اور پاکستان اور کشمیر کا آپس میں تو رشتہ ہی کلمے کا ہے، لا الہ الا اللہ، اور کشمیر پاکستان کی شرح ہے. تو پاکستان کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہمیں کشمیر آزاد نہیں ہوتا. اس کی تکمیل جو ہے وہ اس کے بغیر ناممکن ہے. تو ہم ادھر اپنے آپ کو ایک محافظ کے طور پہ، یعنی ایک سیف اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں بجائے اس کے ادھر والے کشمیر کے جو حالات اور واقعات ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا سمجھتی ہیں کہ ابھی جو نوجوان نسل ہے وہ بڑا عشق کا اظہار، پیار کا اظہار کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر بھی تیاریاں جو ہیں 14 اگست منانے کی وہ جاری ہیں. آپ کیا کرتی ہیں 14 اگست پہ اسپیشل ہم جو ہیں ایک جوش و خروش سے اس کو مناتے بھی ہیں، اور کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے یا اس کی بیک گراؤنڈ، جو اس کی ہسٹری ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہیں اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ادھر اور ادھر میں کتنا بڑا فرق ہے. اسی حساب سے ہم خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس پار والے جو ہمارے
भाई हैं जो मैसूर, हमारी माएँ बहनें बेटी हैं, उनको भी इसमें इसी में बराबर का हम सोचते हैं कि काश अगर वो भी इधर होते या हम ये कश्मीर हमारा आज़ाद हो जाता सब मिल के, तो हम कितने खुश होते उनको देख के। और इधर के जो हालात हैं, हम तो खुश हैं, खुशी मनाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम उनके दुख को भी नहीं भूल सकते। बिल्कुल ऐसे ही। जो है मौजूदा जो सूरत हाल है, जो 5 अगस्त 2019 को जो हमारा हुआ था, जी। उसके बाद जो हालात हैं, तो उस इन चीज़ों को देखते हुए हम कहते हैं कि काश अगर ये आज़ाद हो जाए हमारा कश्मीर, तो हम मिल के सब जोश व खरोश से 14 अगस्त की खुशी को बिल्कुल, मनाएं, मज़ीद मना सकें। और मज़ीद मना सकें। क्या कहना चाहेंगी, कोई पैगाम देना चाहेंगी अपने बहन भाइयों को जो आपको देख रहे हैं? उनको यही पैगाम है मेरा कि इस पाकिस्तान के लिए हमें अपनी तन मन धन की बाजी लगानी चाहिए, और अपने इसी खुशी के साथ हमें अपने उन भाइयों को भी याद रखना चाहिए, उनकी कुर्बानियों को याद रखना चाहिए, क्योंकि ये महज एक बकौल कायद-ए-आज़म के हमने एक ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए ये मुल्क नहीं लिया है। ये इसलिए लिया है कि ताकि हम अपने इस्लामी उसूलों के मुताबिक यहाँ ज़िंदगियाँ गुजार सकें, क्योंकि ये एक नज़रिए के तहत हमारा मुल्क वजूद में है, और वो नज़रिया दीन इस्लाम। हर मुल्क का एक नज़रिया, लेकिन हमारा जो नज़रिया उसमें ज़ात पात रंग व नस्ल कुछ भी नहीं है। यानी हमारा जो आपस का एक नज़रिया जो इसके तहत हमारा मुल्क वजूद में आया है, वो यही है कि अल्लाह और उसके दीन के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियों को गुजारें, जबकि उधर उनका जो बाकी जो दीगर भी ममालिक उनका अलग नज़रिया, हमारा अलग नज़रिया, और वो है दीन इस्लाम। बिल्कुल ऐसे। तो हमें इसी की हदूद में रह के हमें अपने इस्लामी उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए कायद-ए-आज़म और दीगर जो हमारे, वो अगर हिस्ट्री को देखें तो इसको हासिल करने में बहुत सारे लोगों की कुर्बानियाँ हैं। बिल्कुल। मोहम्मद बिन कासिम से लेके शाह वलीउल्लाह से लेके मुजद्दिद अल-अफ़सानी से लेके बहुत सारे लोगों की कुर्बानियाँ, और उसके बाद अगर हम देखें तो बहुत सारे हमारे शोधा की कुर्बानियाँ हैं। तो जिसके तहत ये मुल्क हमारे वजूद में आया, और उसका जैसे कायद-ए-आज़म का एक स्लोगन था कि इत्तेहाद, इत्तेफाक और तंजीम। इल्हाम इक़बाल ने भी इसी को, उस जो ख्वाब गफलत था मुसलमानों को, उसको जगाया कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। कभी ये नौजवां मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गुरदून था जिसका टूटा हुआ तारा। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम ज़लील व ख्वार हो तारिक कुरान होकर। तो जिस नज़रिए के तहत हमारा ये मुल्क हुआ है। जी। फिर इत्तेफाक और इत्तेहाद को देखें तो इल्हाम इक़बाल ने कितना कहा कि फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताब खा के काशगर। ये हमारा जो है ना स्लोगन है, इसके मुताबिक हमें अपने मुल्क में रहना चाहिए। जी, इस वक्त मैं एक और शख्सियत के साथ मौजूद हूँ, और जैसा मैंने आपको बताया कि कश्मीरी जो हैं, जो जम्मू और कश्मीर से माइग्रेटेड हैं और यहाँ पर आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत जी से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। क्या नाम है आपका? गुलाम हसन भट्ट जी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आज़ादी पाकिस्तान का दिन 14 अगस्त बड़ा करीब है। सबसे पहले तो ये बताएं कि उसको किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम कश्मीरी जो मकबूजा कश्मीर से जिन लोगों का ताल्लुक है, जो माइग्रेट होके यहाँ पे इस वक्त तो मुज़फ़्फ़राबाद में हम रिहाइश पज़ीर हैं। पाकिस्तान हमारी उम्मीदों का मरकज़ है। जी। काबा के बाद अगर हम किसी सरज़मीन की इज़्ज़त करते हैं तो वो पाकिस्तान है। वो हमारे लिए इंतहाई मुतबर है। ये ज़मीन, ये मुल्क, क्यों ये कोई मुल्क जब बना है तो ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना है। ऐसा ही। और इसमें हम कश्मीरियों की लाखों जानों का नजराना जो है ना, इसमें बिल्कुल हम ऐसे ही। कश्मीरियों ने भी इसमें अपनी पूरी जो है ना हिस्सेदारी है हमारी। जी। और तब से 47 से लेके आज तक इन कुर्बानियों को, ये कुर्बानियां हम लगातार देते आ रहे हैं और लगातार जो है ना देते जा रहे हैं। इंशाल्लाह जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता हिंदुस्तान की बर्बरियत से, उसके जुल्म से, उसकी जो है ना जंगल से, उसकी जो है ना गुलामी से, और आज़ाद हो के पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता, तब तक हमारी ये जद्दोजहद इंशाल्लाह जो है ना हिंदुस्तान के खिलाफ जारी रहेगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप भी माइग्रेटेड हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से, और क्या कहना चाहेंगे कि आज़ादी का सांस ले रहे हैं और वहाँ पर ऐसी क्या वजूहात पेश आई कि वहाँ से इधर आना पड़ा? देखिए जी, जब 1999-90 में जब ये तारीख स्टार्ट उरूज जिसने पकड़ा, जी। तो मकबूजा कश्मीर के अंदर स्पेशली तौर पे जो हिंदुस्तान की अफवाज ने, वहाँ की जो एजेंसियों ने सबसे ज़्यादा जिन लोगों को टारगेट किया वो नौजवान थे वहाँ के। जी। क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी और हमें हिट आर्डर निकला हुआ था।
मेरे कज़न थे कुछ, हमें जो है ना वो बार बार जो है ना इस बात पे मजबूर करते थे कि आप हिंदुस्तान की आर्मी में जो है ना ज्वाइन करें। अच्छा। लेकिन हमने इससे कतई इनकार हो गया, क्योंकि हमने उस वक्त एक ज़हन बना लिया था कि हमने इनके खिलाफ हथियार उठाना है, अपने कश्मीर को आज़ाद करना है, ये ज़बरदस्ती जो इनका कब्ज़ा है ये इसको हिंदुस्तान को यहाँ से हमने भगाना है। तो उस वक़्त उन्होंने हमें बहुत कोशिश की, अगर उनको हम उनके हत्थे चढ़ जाते, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से जो है ना बड़ी जानों को बड़ी मुश्किल से छुपा के पहाड़ों से निकल के जो है ना हम आज़ाद खिते में जो है ना ये पाकिस्तान की हदूद में आज़ाद कश्मीर की हदूद में जो है ना आए। तो अगर उस वक़्त मिल जाते, जो मिल गए वो उन लोगों ने कत्ल कर दिया, अरेस्ट हो गए, वो जेलों में सड़ते गल रहे हैं, इस वक़्त भी हैं, हज़ारों की तादाद में जेलों के अंदर हैं। तो हमें अल्लाह ताला ने बचा लिया, तो हम इस मुल्क में जो है ना पाकिस्तान की हदूद में जो है ना यहाँ पे आ गए, तो अल्लाह ने हमें आज तक महफूज रखा है। आप माशाल्लाह इस वक्त आज़ादी का सांस ले रहे हैं और पाकिस्तान में मौजूद हैं, कश्मीर में मौजूद हैं। मुझे ये बताएं कि क्या डिफरेंस देखते हैं इंडियन ऑक्युपाइड में और इधर जो हम आज़ादी के साथ सांस ले रहे हैं? भाईजान बहुत बड़ा फ़र्क है, जो ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। कहाँ आज़ादी के सांस, कहाँ ग़ुलामी का सांस, कहाँ इंडियन कब्ज़ा, कहाँ पाकिस्तान के साथ हमारे दिल और जान धड़क रहे हैं, बिल्कुल। हमारे दिल धड़कते हैं पाकिस्तान के ऐसा साथ। ये कैसे, इसका तो कोई मुवाज़ना ही नहीं किया नहीं जा हो सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में। वो एक जहरिया, ज़ालिम ऐसा मुल्क है जिसने वहाँ पे ज़बरदस्ती जो है ना 10 लाख फ़ौज के ज़रिए जो है ना कश्मीर को कब्ज़ा करके रखा हुआ है। नौजवानों को तशद्दुद होता है, ख़वातीन की आबरूरेज़ियाँ होती हैं, वहाँ पे अमला को तबाह किया जाता है, जलाया जाता है, फ़र्ज़ी जो है ना एनकाउंटर किए जाते हैं, वहाँ पे नौजवानों को जो है ना तरह-तरह की तशद्दुद से उन मराइल से गुज़ारा जाता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का तो मुवाज़ना ही नहीं हो सकता है। पाकिस्तान हमारी उम्मीदों का मरकज़ है। ऐसा ही। ये ऐसा मुल्क है कि जो वाहिद कश्मीरियों के लिए इस वक़्त गैर मुतज़लज़ल जो हमायत जारी रखे हुए है, पिछले जो है ना 78 सालों से हम हुकूमत पाकिस्तान, जितनी भी हुकूमतें आज तक आई हैं, अवाम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं एज़ कश्मीरी होने के नाते, मैं चूँकि यहाँ पे जो मैं रहता हूँ, मैं इसका प्रेसिडेंट भी हूँ, और उस हवाले से भी मैं अपने तौर पे ये हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि हम आपको ख़राज तहसीन पेश करते हैं, हम आपको ऐसा ही। सैल्यूट पेश करते हैं कि आप लोगों ने हर महाज़ पे हमारा साथ दिया। मीडिया की सतह पे आपके दानश्वरों ने, आपके वकला ने, आपके उलमाए कराम ने, आपके हर तबके के लोग ने जो है ना हमारा जो है ना बहुत ख्याल रखा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमारे दिलों के अंदर धड़क रहा है, दिलो जान से हम इसको प्यार करते हैं। ऐसा ही। क्योंकि प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर होता है और जाते-जाते अपने कश्मीरी बहन भाइयों को अपनी ही कश्मीरी ज़ुबान में क्या पैगाम देना चाहेंगे? बह छुस पन्ने बोयन ये पैगाम सो दिवान, बह छुस तोह ये वनान कि युस इस मिसाल ये आज़ाद कश्मीर पाकिस्तानस मज रोजान वनकस, अस हिजरत करित योर आए ज़ुल्म सितम सत, हिंदुस्तान कोर जुल्म, अस चल योर, अस तोह ते वनान कि दुआ करियो, जदोजहद करियो, अल्लाह ताला दिन तोह ते आज़ादी, यस पे मिसाल अस वनकस मे खुश ये पाकिस्तानस मज, अल्लाह ताला दिन तोह ते आज़ादी हन सो दुआ यन, अस गसो सोरी इकवटे इकसी जाय रोजो इस पाकिस्तान कशीर हन, आज़ाद कशीर हन, सोरी गसो जमा गसित जनाबली इथे पे 14 अगस्त मनावो, श्रीनगर गसित जनाबली मनावो 14 अगस्त, मुजफ्फराबादस मज मनावो 14 अगस्त, मीरपुरस मज मनावो 14 अगस्त, सोरी कशर पाकिस्तान इकवटे इकसी जाय रोज जनाब अली। बस दुआ करान पन्नस रबस ब्रोट कन, रबा अस दिता आज़ादी, अस सैनिस श्रीनगरस, सैनिस जम्मुस, कुश्तवाड़स, कुपवाड़स सारे कशरन जनाबली आज़ादी यस मिलन पाकिस्तान खुश पाकिस्तान रोजन खतर, अस वनकस पन्ने रबस निश मंगान कि अस गस आज़ादी मिलन। आमीन। और मैं थोड़ा-सा जो मुझे समझ आई मैं एक्सप्लेन करूँ कि इनके कहने का ये मतलब है कि इंशाल्लाह जल्द हम आज़ाद हो जाएँ मिल-जुल कर, ताकि हम ये यौम आज़ादी जो है श्रीनगर में भी मनाएँ, यहाँ पर भी मनाएँ और मीरपुर शहर में और सारे शहरों में मनाएँ। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपने पसंद किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।